ओंकार ओडिया। नमस्कार फ्रेंड्स, ओंकार ओडिया चैनल रे आपण मन को स्वागत। फ्रेंड्स, आज एक क्षुद्र वीडियो रे जो शक्तिशाली तंत्रोक्त मोहिनी क्रियाटी को शेयर करूची। एहारी माध्यम रे कौनसी भी स्त्री आपण को प्रति आकस्मिक भाव रे लालायित होइकरी गुप्त संभोग क्रिया रे लिप्त होइता है। एहा खूब त्वरित बेगरे आखि पिछुला के ही कार्य करिता है एवं एहा को आपण माने प्रयोग करिया पे कौनसी तंत्र मंत्र भूमिका नहीं, केवल सूक्ष्म सादासीधा विधि रे एक शक्तिशाली तंत्रोक्त मोहिनी क्रियाटी को संपादित करा होता है, जहाँकि क्षुद्र भिडियो रे मु स्पष्ट भाव में आपण मानक सह शेयर करूची। तेबे संभोग व्यतिरेक ही आपनकर एही प्रयोगटी अत्यंत चमत्कार भाव में अन्य दिगरे कार्य करिथाय। जदि कोनसी झियो बा स्त्री सह आपण नैसर्गिक प्रेम संपर्क चाहूचंती एवं ता सह आजीवन आपण स्नेह सूत्र रे बांधिबा पई चाहूचंती, ताहा मध्य संभव होइताय। अथवा जदि पारिवारिक क्षेत्र में आपनकर स्नेहजनित अभाव रहुची एवं सेही अभाव ही आपण घरे बारंबार विशृंखला जन्मुची, पिता माता पुत्र भितर भल संबंध नहीं, भाई भाउजों भितर जदि भल मेल खाऊ नहीं, जद्वारा स्वर्ग समान गृहटी सब नर्क कुंडे परिणत होउची। एभली क्षेत्र में आपण एही तंत्रोक्त मोहिनी क्रिया माध्यम रे जो व्यक्ति बेसी विशृंखला सृष्टि करुछि ताकू एही तंत्रोक्त सम्मोहन क्रिया रे शामिल करिकरी गृह रे आपण माने शांति विराजमान कराई परिबे, आपनकर स्थिति को जाहिर करि परिबे। एतद व्यतिरेक जदि आपनकर चाकरी कर्मवृत्ति क्षेत्र जेउठी कि आपनकर उपरिस्थ ऑफिसर आपनकर फॉर रे कार्य करू नाहंती, आपनकर चाकरी रो स्थायी सुख सुविधा को प्राप्त करू नाहंती, सेही उपरिस्थ ऑफिसर को आपण माने तंत्रोक्त सम्मोहनी क्रिया रे शामिल करिकरी आपनकर चाकरी रो समस्त स्थायी सुख सुविधा को प्राप्त करि परिबे। किंबा आपनकर जो कलेग स्टाफ माने अछंती, कर्मचारी महल अछंती, कौनसी नारी बा पुरुष को आपण एही क्रिया रे शामिल करिकरी आपनकर जेकोसी मध्य चाकरी कर्मवृत्ति किंबा अन्य क्षेत्र रे आपण स्थायी सुख सुविधा को हासिल करि परिबे। या छोड़ा जदि आपण सामाजिक स्तर रे सांस्कृतिक स्तर रे कौनसी नारी बा पुरुष को आपनकर हाथ मुठा रखिकरी आपनकर सामाजिक सांस्कृतिक क्रियानुष्ठान मान आपण सुचारू रूप से संपादन करने चाहिए ताहा मध्य संभव हो पारिबो। आपण सामाजिक सांस्कृतिक स्तर में सम्मानित हेबे, एक पूर्णता भाव में कार्य करिकरी समस्तंकर दृष्टि आकर्षण करिवे। आपण मन जदि एही सरल तंत्रोक्त मोहिनी प्रयोगटी को कौनसी शत्रु उपर को मध्य प्रयोग करनेले, तेबे सेही अजात शत्रु जे कि आपनको सठिक भाव में बंचाई दौ नहीं, आपनको शारीरिक आर्थिक मानसिक क्षय क्षति करी चलची, से शत्रुटी आपनकर कब्जा रहिकरी से तार शत्रुतार मंद गुण को भूली जीव, आपनकर सह मित्रतार हाथ बढ़ेबो। एक सकल मैत्रीयुक्त सकल कल्याणयुक्त एवं सकल शुभांकारी यही सरल तंत्रोक्त मोहिनी जहाँकि कौनसी मंत्र बिना प्रयोग कराइता है एवं त्वरित बेगरे आखि पिछुड़ा के ही यह कार्य करिता है। को आपण मानकर समस्तंकर कल्याण निमित्त एक क्षुद्र वीडियो रे संकलित करूची। वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। चैनल को प्रथम बार आसुले एही भली कंटेंट रे आपण को रुचि रहउतले चैनल करे थिबा लाल कलर रो सब्सक्राइब बटन क्लिक करी बेल आइकन क्लिक करी एवं ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करी चैनल को सब्सक्राइब कर नियंतु, जेभली कि आमे जेतल मध्य आपण मानक सेबारे एही भली तंत्र मंत्र वीडियो अपलोड करिवु ता सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपण पाखरे पहुंचबो एवं से सब को आपण माने सर्वदूर देखिकरी किछि ज्ञान आहरण कर परिबे। तो फ्रेंड्स, एबे नजर पकेबा शक्तिशाली तंत्रोक्त मोहिनी प्रयोग जहाकु कि आपण माने कोनसी तंत्र मंत्र प्रयोग व्यतिरेक ही करि परिबे। आपनकर बिंदुए मात्र मंत्र एथिरे नाही किंबा से बली कोनसी दुरूह सामग्री मध्य संग्रह करिया पे नाही, पूजा पाठ नाही, अत्यंत सरल सूक्ष्म विधि रे आपण माने एही चमत्कार तंत्रोक्त मोहिनी क्रियाटी को खूब सुंदर भाव में संपादन करिकरी कौनसी मध्य नारी पुरुष को आपनकर कौनसी उद्देश्य रे तांको निजर कब्जा रे रखि परिबे, संपूर्ण भाव में वशीभूत करि परिबे। तबे एही सरल तंत्रोक्त मोहिनी रो प्रयोग पई कौनसी तिथि बार नक्षत्र मध्य आवश्यक नहीं, जहाँकि आउरी सहज एही मोहिनी प्रयोगटी करिछि। आपण माने एही तंत्रोक्त मोहिनी प्रयोगटी को सफल भाव में संपादन करे पई मात्र 2 गोटी सामग्री आवश्यक, जहाँकि खूब सहज रे आपण संग्रह करि परिबे। प्राथमिक भाव में आपन को झिंक काठी किसी संग्रह करने पड़ो, जहाँकि झिंक धीरे थाए। आपण माने एही झिंक काठी को पाखे थिबा पूजा सामग्री दुकान हो किंबा पंसारी भाई पुटली बुनिया दुकान हो सेमानक सह जोगाजोग कले आपण खूब सहजरे झिंक काठी को संग्रह करि परिबे। एवं एही झिंक काठी को आपण माने संग्रह करने मात्र 5 ରୁ 10 टंका ही आपको दबापी पड़े। विशेष मूल्य मध्य झिंक काठी पड़े ना। आपंकर पाखे जो मैंने पुटली बनिया दुकान अच्छी, पंसारी भाई दुकान अच्छी, पूजा सामग्री दुकान अच्छी, से जोगाजोग कले आप झिंक काठी को खूब सहज संग्रह करें। प्राथमिक भाव में झिंक काठी को आपण मैंने संग्रह करूँ। द्वितीय जिनस आपको संग्रह करने पड़ो से हूँ आपंकर गोटे गछ
ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ଅଛି। ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ଖୋଜିଲେ ଏ ଗଛଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଖୁବ୍ ସହଜରେ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ଗଛଟିର ନାଁ ହେଉଛି ଛୋଟ କଟେରୀ ବା ତାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ କଣ୍ଟକାରୀ ଗଛ କହନ୍ତି, ଅଙ୍କରାନ୍ତି ଗଛ ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଦେଶୀୟ ଭାଷାରେ ଭେଜି ବାଇଗଣ ଗଛ ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି। ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ କଣ୍ଟକ ବହୁଳ, ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ବାଇଗଣ ଫୁଲ ଭଳି, ଯାହାକୁ କି ଆପଣମାନେ ବଣୁଆ ବାଇଗଣ ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି, ଭେଜି ବାଇଗଣ ଗଛ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ବାଇଗଣ ଭଳି ନ ହୋଇକରି ଛୋଟ ଛୋଟ କୋଳି ଭଳି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପେନ୍ଥା ପେନ୍ଥା ହୋଇଥାଏ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଭେଜି ବାଇଗଣ ଗଛକୁ ବା କଣ୍ଟକାରୀ ଅଙ୍କରାନ୍ତି ଗଛକୁ ଆପଣମାନେ ଖୁବ୍ ସହଜରେ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ଅଛି। ନାଳ ପଠା, ନଈ ପଠା, ଆପଣ ଯୋଉଠି ଦେଖିବେ ଭେଜି ବାଇଗଣ ଗଛ ପାଇବେ। ତେବେ এই ଭେଜି ବାଇଗଣ ଅଙ୍କରାନ୍ତି କଟେରୀ ବା ଅଙ୍କରାନ୍ତି ଗଛକୁ ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ଦିନ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବେ। ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱୟଂ ସିଦ୍ଧ ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ଗଛ। ଏହା ପାଇଁ କୌଣସି ତିଥିବାର ନକ୍ଷତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କେବଳ ଆପଣମାନେ ବୃକ୍ଷକୁ ସାମାନ୍ୟ ବରଣୀ କରିନେବେ। ଆପଣ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ କୌଣସି ଦିନର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ 1 ଲୋଟା ଜଳ, ମୁଠାଏ ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ଟଙ୍କିକିଆ ମୁଦ୍ରା, ଗୋଟିଏ ଗୁଆ, ସିନ୍ଦୁର ଏସବୁ ନେଇକରି ଆପଣ ତା ମୂଳରେ ଜଳାର୍ପଣ କରି ମୁଠାଏ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଦେଇ ଟଙ୍କିକିଆ ମୁଦ୍ରା, ଗୋଟିଏ ଗୁଆ ଏବଂ ସିନ୍ଦୁର ରଖିକରି ଆପଣ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିକି ଆସିଥିବେ ଏବଂ ତା ପରଦିନ ପ୍ରଭାତ ସମୟରୁ ଆପଣ ସ୍ନାନ ସହିତ ଶୁଦ୍ଧପୂତ ହୋଇକରି ସେହି ଭେଜି ବାଇଗଣ ଅଙ୍କରାନ୍ତି କଟେରୀ ଆପଣ ଯାହା ବି କୁହନ୍ତୁ ତାରି ମୂଳକୁ ଯିବେ ଏବଂ ତାର ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଡ଼ିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ଚେରକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। ଗଛର ପୂର୍ବ ପଟରୁ ଯେଉଁ ପଟରେ ଗଛର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଘଟେ ସେହି ପଟରୁ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡେ ଏହାର ଚେରକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଛକୁ ଓପାଡ଼ିବେ ନାହିଁ, ଗଛର କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଚେରଟିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ବୃକ୍ଷ ଦେବତାଙ୍କୁ କହିଥିବେ, ହେ ବୃକ୍ଷରାଜ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଚେରଟିକୁ ସର୍ବ ବଶୀକରଣ ନିମନ୍ତେ ସଂଗ୍ରହ କରୁଅଛି। ଆପଣ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ରହିକରି ମୁଁ ଯାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁବି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ମୋ ପ୍ରତି ଅନୁକୂଳ କରିବା ପାଇଁ, ମତେ ଦେଖି ସେ ବଶୀଭୂତ ହେବା ପାଇଁ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। এইভাবে ভাবে তাঁকু বৃক্ষଙ୍କୁ রিকোয়েস্ট করিকি আপন গোটে ক্ষুদ্র চের সেটু সংগ্রহ করবে এবং তাকে সাংরে নেইকি আসবে। আপনার এই 2 গোটি সামগ্রী ছড়া তৃতীয় সামগ্রীর আবশ্যক না। আপনার এই 2 গোটি সামগ্রী সংগ্রহ কলাপরে প্রাথমিক ভাবে সে যে ঝিঙ্ক কাঠি আপনার সংগ্রহ করছেন তাকে ভাল ভাবে খরা দিয়ে শুখাইকি তাকে কুটিকি এক চূর্ণ প্রস্তুত করে নেবে, যেমিতিকি সে পাউডর ফর্ম হয়ে যাব। এবং এই যে ভেজি বাইগণ অঙ্কুরান্তি কটেরি কণ্টকারি তার যে চেরটি সংগ্রহ করছেন তাকে আপনার ছাইরে শুখাইকি ভাল ভাবে শুখিগলা পরে তাকে কুটিকি এক চূর্ণ প্রস্তুত করে নেবে, পাউডর ফর্ম করে নেবে। এই 2 গোটি চূর্ণ অর্থাৎ ঝিঙ্ক কাঠির চূর্ণ এবং এই অঙ্কুরান্তি গছর চূর্ণকু আপন ভাল ভাবে মিক্স করে নেবে এবং গোটে ডিবা মধ্যে রাখবে। ইয়ে হচ্ছে আপনার এই তন্ত্রোক্ত সম্মোহন বশীকরণ ক্রিয়ার অমোঘ অস্ত্রকারী চূর্ণ অটে। আপন মানে এই চূর্ণটিকে যেকୌଣସି নারী হন্তু বা পুরুষ তাঁকর মস্তকরে আপন অজাণতারে সামান্য টিকে পকাইদেবে, পরবর্তী চমৎকার আপনার আখি সামনে হি উদ্ভাসিত হব। সেই ব্যক্তি নারী বা পুরুষঙ্কর মস্তকরে যেভাবে ভাবে চূর্ণ পড়িଯିବ সেতিবেলে হি সে আপনার গুলাম বনিଯିবে, আপনার পশ্চাৎধাবন করবে, আপনার প্রত্যেক কথাকে মানি চালিবে। এভাবে কৌশি ব্যক্তি না, সে রাজা মধ্য হইতাও, যদি তার মস্তকরে এই চূর্ণটিকে পড়িগলা সে আপনার অনুগামী হব, আপনার প্রত্যেক কথাকে মানি চালিব। এহা বহুবার পরীক্ষিত, কেবল আপনার এখন থরে পরীক্ষা করে নেলে নিজে জাঁপারে এই 2 গোটি চূর্ণর মিশ্রণের প্রস্তুত এই তন্ত্রোক্ত সমূহিনী ক্রিয়াটি কেতে শীঘ্র এবং আশু কার্যকারী হয়ে আপনার এইভাবে ভাবে কৌশি স্ত্রী হন্তু বা পুরুষ তাঁকু আপনার নিজের বশ্যতা স্বীকার করিকি কৌশি মধ্য অভীষ্ট আপনার ভিতরে থাউ তাকে নিশ্চিত ভাবে পরিপূর্ণ করে পারিবে। তবে কাহার অমঙ্গল করিবা, কাহার ক্ষতি করিবা, কাহার আর্থিক শারীরিক মানসিক দুঃখদ স্থিতিকে পৌঁছাইবা আপনার এই তন্ত্রোক্ত সম্মোহন ক্রিয়াকে কস্মিন কালে ব্যবহার করবে না, যা কি তন্ত্রোক্ত শাস্ত্রর নিয়ম বিরুদ্ধ অটে। আপনার কল্যাণ নিমন্তে, পারিবারিক কল্যাণ নিমন্তে, সামাজিক সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রের কল্যাণ নিমন্তে, সর্বজন কল্যাণ নিমন্তে যদি আপনার এখন ব্যবহার করবে এই তন্ত্রোক্ত সম্মোহন ক্রিয়াটি তড়িৎ বেগের কার্য করব এবং আপনার মঙ্গল কামনা করা সঙ্গে সঙ্গে সমস্তଙ୍କର ମଧ୍ୟ মঙ্গল করব। ক্রিয়াটিকে আপনার করতু। কিভাবে চমৎকার ঘটছে মতো কমেন্ট বক্সে সেয়ার করতু। ভিডিও ভাল লাগুলে লাইক করা ভুলতু না, সাংসাথী মহল সেয়ার করা ভুলতু না। ভিডিওর ক্ষুদ্র পরিসর মধ্যে মতো এটা যে বিদায় দিও। পুনি আপনার সহ দেখা হব এইভাবে এক শিক্ষণীয় ভিডিওরে। সে পর্যন্ত দর্শক বন্ধু আপনার সমস্তে মঙ্গলময়ଙ୍କ কৃপার ভালো থাকতু। রহুছি সর্বে ভবন্তু সুখিন, সর্বে সন্তু নিরাময়া, সর্বে ভদ্রা আনি পশ্যন্তু, মা কশ্চিৎ দুর্ভাগ ভবেৎ। ওং শান্তি, ওং শান্তি, ওং শান্তি। নমস্কার।